suratu fulani ɲɔgɔn cɛ k'o ti bin do kɛtɔ ka suratu kɛ a kuncɛtɔ ka suratu kɛ ko do mɛ suratu fulani ɲɔgɔn cɛ k'o ti bin u b'a yira k'a fɔ alakira ale ni maa ti kelen ye wa i ka limaniya ti ɲɛ f'i ka alakira kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i ba kan ka tɛmɛ i cɛ kan ka tɛmɛ i muso kan ka tɛmɛ i den bɛɛ lajɛlen kan ni nin dɔ kanu ye i la ka tɛmɛ alakira kan i ka alakira kanu man ɲɛ alakira y'o de fɔ a ko Umaru aw kelen kelenna si ka limaniya ti ɲɛ f'i ka kɛ ni alakira fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan i ka kɛ ni alakira fɛ ka tɛmɛ i fa kan e ma ni sahabaw tun bɛ alakira jɛ a b'a fɔ alakira fidaka abi wa ummi alakira n ye n fa ni n ba kɛ k'i kuma bɔ n ye n fa ni n ba kɛ k'i kuma bɔ o de la maabaya ye tiɲɛ ye hɔrɔma ye tiɲɛ ye bonya ye tiɲɛ ye n'alakira ye seliji ta n'a wulila sahabaw bɛna ɲɔgɔn kunbɛn a seliji ta nɔfɛ k'a bɔgɔ ta k'a mun la n'alakira ye daji tu a tɛ se dugu ma sahabaw b'a ta k'a mun la ne m'a fɔ e daji dɛ n ko alakira daji e min dati ko e daji ko tɛ o la alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ni danfɛn ti kelen ye o de la alakira ba sallallahu alaihi wasallam bonya bɛɛ lajɛlen alakira alkhairu kulluhu bonya bɛɛ lajɛlen fi ittiba'i rasuli sallallahu alaihi wasallam bonya bɛɛ bɛ alakira tuɲɔgɔnya la dɔgɔyama bɛɛ bɛ alakira a ka taa sira bilali la o de la ma alakira ka nɛɛma ani kisi k'o ɲini setigi ala fɛ a k'o kɛ ka caya alakira ka sallallahu alaihi wasallam ani a ka so dunŋɛw alakira somɔgɔw olu ni maa ti kelen dɛ u ka fisa bɛɛ lajɛlen kɔrɔnɛ de ye alakira somɔgɔw ta u tɔgɔ ma k'u ka samantiya yira k'u ka bonya yira innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijza ahlal bayti wa yutahhirakum tathira suratu ahzab kono ala ko ni ala y'a latigɛ sɔfɛ ni nɔgɔ k'o wuli ka bɔ aw kan aw minnu kɛra naɲumanso dunɲɛtigiw ye mɔgɔw ye k'aw saniya saniya bɛɛ lajɛlen na ka alakira somɔgɔw fu samantiya ni bɛɛ ye ani a ka sɔhaba minnu kɛra alakira senw ye o kɛra alakira bolo ye u bɛna kuma min na ala ko tiɲɛni walela zahara al-fasad fil barri wal bahr ko tiɲɛni walela gere kan ani ji kɔnɔ bima kasabat aydikum a bɛɛ aw yɛrɛ bolo ye baara min kɛ nga ala ko wa yafan kathirin ni ala bi yafa caman ma nga ala kɛra sɔhabaw lamɔ a ka kalandenw don a sigiɲɔgɔnw don fo ka na kɛ ala ko radiyallahu anhum waradu anhu ne ala jɛna sɔhaba ninnu ma min dira o ma o fana jɛna ni o ye o ɲɛnɛma ala kɛra y'u yira n'aw sala u bɛ jɔ alijinɛ kɔnɔ o ɲɛnɛma Uthman bin Affan a y'a kɛra bonya tabu ka kɛlɛ ka fɛn di k'a di ala kɛra Uthmana fɛn o fɛn ja a kɛ fɛn o fɛn ja bi kɔfɛ a kɛ tanati la tuguni o de la sɔhaba ninnu u jɔra ala kɛra ye jigiya la ani mɔgɔ tuguru kɔ ni baara ɲumanw kɛli ye fo ka bila kiyama jɔ don la an balimaw an bɛ nabagaw bɛɛ fo cɛw musow n'i y'a lajɛ hali ni ye jama in kɔnte i b'a ye an balakaw ka ca ni an falakaw ye diinɛ in a kununama musow de y'a daminɛ musow ka jɔda ka bɔ a la ni bɛɛ ye o ye alakira de ka kumakan ye alakira ko lawla malu khadija wa sayfi ali lamma kama hadha din ko ni sayyidina kadi amba khadija ka nafolo kun tɛ ani sayyidina ali ka bamuru ko diinɛ mun ti kɛ tan alakira nani diinɛ baara kɛlen mɔgɔ fɔlɔ min sara silamɛya la muso de don cɛ tɛ dɛ sumayya
o de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye silamɛya kɔnɔ min fatura kira ye nane maa fɔlɔ min ala kira jaabi muso de do ale sotigi muso Khadijatu bintu Khuwailid o la muso ti jɔda fitinin na diinɛ kɔnɔ ka bɛɛ fo minnu ye baara in daminɛ u ye baaraba daminɛ dɛ sigida la hadamaden ko daminɛli ma gɛlɛn fo a laban cogo bɛɛ nisɔndiyara bi su in na i n'a fɔ sunkalo tile 27 su bɛɛ nisɔndiyara ko an ka sigida yiriwara sigida nɔrɔyala sigida lafiyara an tun bɛ wuli ka yɔrɔ jan taama ka taa wajulu lamɛn walima wajiri nege b'an ka taa a ka jan an ka sigida la an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na nga nunu cɛ saba ka fara dɛmɛ ɲɔgɔn kan olu k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka ni kɛnɛ in sigi wallahi u ye baaraba kɛ nga u ti a sara ye sisan ni kɛnɛ o kɛnɛ bɛna sigi yan ka wajilu lamɛn ka fɛn na dɔ silamɛya la fo ka taa fɔ o tilara o baara kɛli la e min kɛra kɛnɛ in sigili sababu ye hali n'i tɛ yen don min na i b'a baraji sɔrɔ kaburu k'a fɔ ko suratul jariya an fa n'an ka cɛkɔrɔba jara a bɔra k'a fɔ sisan mɔgɔ bɛ ka nin ɲini sigida dɔw la wallahi u tɛ k'a sɔrɔ mɛ ala y'o di anw ma yan sigida maa ka ca dɛ nka ni ɲɛnajɛ fɛn na tun bɛ yan kɛnɛ kun tɛ ko an na nga ni ye kuranɛ lajɛ ala kuma o kuma ala ti jama fɔ ni ala b'a ka kuma fɔ a b'a fɔ li qawmin yasma'un li qawmin yatafakkarun li ulil albab li ulil absar aha ni ala bɛ kuma ala b'a fɔ ne ni hakilimaw ne do minnu bɛ taasi minnu bɛ miiri ni ala ka kuma bɛ fɔ olu de wa bɛɛ lajɛlen ala ko i b'a sɔrɔ ɲɛba bɛ jɔ min na jamaw tɛ dɛ jara bɔra k'a fɔ kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atun kathira bi idhnillah jamakulu fitinin joli bɛ yen a sera jamakulu caman na karamɔgɔw bi yan ala kɛra ye jihadu min kɛ jihadu 25 n'a ma fili a taara kɛlɛ min kɛnɛ kan nka a lajɛ bani a kɛlɛ o kɛlɛ silamɛw de tun ka dɔgɔ kafiriw ka ca n'u ye kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ min kɛra silamɛya kɔnɔ baduru a kɛra ka bɛn sunkalo tile 27 ma silamɛw maa 300 ni buruburuni 313 mɛ kafiriw mɔgɔ 950 u ka ca ni silamɛw ye siɲɛ 3 mɛ silamɛw gagné kɛlɛ daminɛna u ye 70 faga ka 70 ɲɛnama minɛ tɔw bolila kɛlɛ dɔ bɛ kɛ kafiriw mɔgɔ 10,000 silamɛw mɔgɔ 30,000 nga silamɛw bɛ sebaya sɔrɔ jɔnati ko la ala ko la wallahi nin ye jɔdaba de ye ninnu ye u se kɛ sigida cɛkɔrɔbaw sigida musokɔrɔbaw a jeunesse olu kan k'u bolo 2 don ninnu kɔrɔ baara in ka se ka taa ɲɛ an bɛ an faw fo k'an baw fo o kɔfɛ an karamɔgɔ min bɔra kuma na n'o ye musafi ye an b'a fo a ka dakɔrɔnya ninnu na k'a waleɲuman dɔn a bɔra sisan k'a wajiri cogo ɲuman kɛ k'a ɲini ala fɛ sini kɛra ala k'a di an n'a ma dɔnni nafama ala k'o nɔgɔya ni a ye a ye caman fɔ bi su in na la fɔlɔ an ka dara k'a fɔ ko an bɛ lahɔrɔma kalo la ala b'a fɔ alikuranɛ kɔnɔ inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah aw k'a dɔn kalo jateya ne ala bolo o ye kalo 12 ye kabiri n ye sankolo ni dugukolo da n ye san jate kɛ kalo 12 ye o kalo 12 in na ala ko minha arba'atun hurumun ko 4 b'a la o ye lahɔrɔma kalo ye dhul qa'da dhul hijja muharram rajab
sabatu le nyogana seli fla franche kalo seli ba kalo o mi san kalo labain anan plus kalo mina ne jomne kalo ni doko muharram ne san kalo folai ani rajaba ni kalo nani afon mako san kalo la horma kalo nani mi ga bo kalo be wini misala no selba kalo ala ye kalo kletama wal fajri wala yali al ashr ni fana kletam folo ni wati bay ni dumbay sami yelama kli folo di antume ala kala hijira samba kele kemenani ani binani ani fladela sandona samba kele kemenani ani binani ani saba andonola o hijira minni andona ola sankurain ala ka kanga hera usain ala ka ke korota usain gregre fitne balaw mi ba kon ala ka kishama san flat temene san sabat temene san kele temene anyi fembe tungan saya banajugu geleya duku niyera mimi harama den kishini bema femfla do sarakati doni sarakati utara madin to ine wallahi ni klongana ni fulala ini balauti ba ini kasarati ba ala kirapo abdu'a'u mukhul ibada ko doye ala bato semedi ako yara dolela abdu'a'u silahul mu'min ko doye islamaka keleke murudi bego ni tsaya ke mima to abeke odi doye femba ile wa dobin nafanya kodi damine ami sani damnena kasragati fana bo ala kila ko dole kele ni yabo abi do ni baraw mi charata biolo blay doni sragati tar madim blade san damine anga jija ka do ke kasragati bo jango an karamgo dirisa traore ayalla ini shini qabna al korne kala ka korne bekala suran keme antannani ubina kala kene kana shini kumweleta la kwe sai here alaka di amma afitena gere na mashiba kwa alaka kishama wallahi mugo haklima itato kene nga foiko etna ta jero shini kibin na faso kene nka katmen ninga shini funa kra nyogona wore konna mina jigin kene mika ka doke kala mo kana fara nyoga ka doke beto sorande hamido bambela de gudo bambega toro do bambega demi saga wuli etise netise demi saga wuli setiki ala ekelenga dogo suma ngana fara la nyoga jaman nafaka bune jama here wa barka bi jama ko fana sayra mana kabri kalen kle folo ngamuye événement ke kle tani na ko ashura ko tanando ashura setigi ala aye bunya bage ala kray don yela do ko ala ye bunya tange ala kira kelen tuye khassasa Allah lahu ko ala ye ala kira kelen kerengere ni bunya tange ko de kama aforama ko ashura don yela do ko aye hotere ko ala ye bunya tange na yuman tange ka be ama ko de kama aforama ko ashura nisojiya ba kono nisoguya fana ba kono o nisoguya jmenyi ala kira modenge Husaini ala kira ademso deno me ala kira kuma fo ko ale dewnedo ala kira ko ni mame nu fulakanu yene ala kira kanu ni nu juguya yene ala kira juguya
don la Hassan nana ala kira ya sumbu adala Husaini nana ala kira ya sumbu akonona Hassan ne kunye kore flanun tere ali deundo usunyana nyogona Hassan ye kore Husaini ye dogani anana fala kire ko Fatima jigina de cheye ala kira ko Al Hassan ko nyuma ajigine tuguni kalo wora de buni nyoganche anana fala kire ki demso jigina ala kira ko Al Husnaini ko nyuma fula Hassan nyuma kele Husnaini nyuma fula Hassan Husaini flanunte Sayyidina Ali deundo kumala te ala kira ko ako Hassan niya ine sumbu idala ko ebina faga ega fagali sabu na boy dala Hassan muso ay posoni labe jugu ga bemen benkama e che faga ami warjima aya che labla ka posoni nge dunina ka di a chema adoni kama Hassan kusune fanadu ay posoni mi Hassan nana commencé far nana yelema abina sa ako musoma itela kata dwimbla nyeto bi fagade musom mina fagade adona ako musoga bo kana muso faga ala kira de wal mamudin Husaini kumala telela Husaini takela Karbala Balaou yaro Husaini ni délégation mi nyogombe Otaru kume kula kuri adoni kama umabotele kama kele kemnantubulu jama ula kuri Husaini kumana mimi la fara ko kari etne dowa nele ala kala modeni Antoine mba fo mwoge kiyama jodo aka idunga anga sonali kono akonde mogoti fara imoge ka sonali la doko kleduli Husaini naka délégation komo bula minoga bula ayere de ma bolo o de to ala no ala ka ne Muhammadu e kleduli dere ni minoga bala ama jisoro Husaini jinga dese ji madama akuna ma kene kama akan den fitini kama aga jiji de makami umaso ye Husaini faga ka kantige ka bo kumulo la kumulo tiga bakanda la farakolo taradu ka kumulo dalento klebinani kumulo ni farakolo tinyogon fe masake doka jen kama walma nyemu wanyini kama Husaini balma musoko aye Husaini farileje aye bugada miyala binani anisaba aye binyatruno miyala biolobla aniko ala kera modin odela tabolo doula oluko konso goya dundo ko kadaga ala kera modin fatura ga be oma nga niso goya ti niso je afana bali Neyman do be ala rubunya kabe ama udej menye nabila Yunusa ala ka kiradu ala yusura nota Qur'an kono ka toga la suratu Yunus awulla ala ya chika ta mamuma ayu wele kuwele ka jefem bela gilenke umaso manano umaso ala ka kira Yunusa aye jema kullo kibarume dugu walela walma jamana walela ako ngawuli kata kira ya chifo ulunyena
kira ba wulin alaka dile alaka yamarudi ya fuma ko hijira ale wulla kaso alaka jente Abdullah botongono ko bina jitige kata boton sera jicha manchela boton de najo atita ko atisigi oluka wati no kera obaira ngodo e alakota obikuru ngona no mabo boton mi dafini beji kono uyet menge uye kala flike ka beto wakala sereka bla dogata nimi nga kala bora eledu bega kala blale atara abena Yunusa tama mogo ye nyonye la leje ni chokoroba ikiradu useinaga Yunusa ka kala bora tukuni sengeraga Yunusa ayi filiji la kokojila faltaka maulhut jege ne balani ay Yunusa ayakunu kuruntara doga la galela Yunusa kle binani ke jege kono kle binani jege bitana ifambe malako falawla kana min almusabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun kona tumake ala sani afo bagay ko ak misabati jege kono fukata se kiyama jo duma akutibo jege kono klibina ni jege kono ngala bina labo chogodi Yunusa ala ko fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ala gaye weleda fi zulumati dibikuru chela zulmi dibikelen zulumatu e dibikuru chamai ala gaye weleda dibikuru chela shu dibi jiko na dibi jege ko na dibi Yunusa bani dibi sabadi chela fanada fi dhulumati kwa weleda dibikuru chela akutodi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ayini fo ala ko jege Yunusa ti shigona bide tawo ka bla gereka nabila Yunusa jege nana wo ka bla gerela ya so fari pam bebuna kileno jege ko na funteni bulu ale nenge je krengre mini musuba kenala ale jesu fale ka Yunusa la korini ay muna dimogo naka dimogo ya asaga sigi jela fari buna kile dimogo bina friaga abina toro na ale jesu ndeka la ko ne yaktini ka jesu fale ka Yunusa la kori Yunusa asagina ale koda gen nabila Yunusa ne ale talama ke kirashi wait mengi Yunusa ga mogo ala ga nyangata kumo mina nyangata jigi auga katla ga nyangata la sagi nta jigi tuguni ne nabila Yunusa ga mogo te ala ma ke kirashi kirawo kene ni balawu kuma ala ba jigu kwa me Yunusa ga mogo balawu kumwala unyebala ala tlaka ulika boka Yunusa sagina kana ala ko chugodi ala ko kedhalika nunjil mu'minin ni chuwaina kwa me mu'minu ngadde kum fragani ni foli dikuma geleka chugo mima ulika boyika oyini foli ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ba kuma kana koni ala kira ta don de kuni toro sa mumini so chogodi ama ene bo de kuni toro la ni ale balmaga Yunusa ga dowi ala kira ko ale ta do mumini sa ga mumini na chogomina e ka fo gelabe ka toro be ka de kumbe ka gelabe ka ko ale balmaga ga dowi be
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال تعدد دهم سجي سر تومنا إمير بدهم كنو قدلا دنيلا دوكو أكننا بشوينا على جنب فلكاسلي على جنب فلو إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر يبوش يسبك على جنب فلو لا على جنب فلنا نيفاتيا كنك أبا قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يبو فنك لا شيء سبا نيسلم بلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شيء بيولون بلا يبا فش بيولون بلا همين بيكا دغم بيكا طول بيكا بنم بيكا غسكلم بيكا أيرا ألالا ناكن نينو نيباكي إكاكي دبيلا إكاكي كنما ولي فنا تشكين كسر فنتي نكبا كلوشي نيمو يراسلا كسونو ناكي دبيلا ألاكو نو يونسا فنادا في الظلمات كوي ويليكي dibi kuru chela ala ya bo dibi kuru sabala shu dibi jega ko na dibi ji ko na dibi gele mana kega chugo yunusa kume gele mi ega gele to tabo o ya foko kelenge ala ya labo ala ko kedhalika nunjil mu'minin ni tuwaina au matata ala be mu'minu ame mumunu ga degunu ga toro ka wulu ka buka nini foli ola hijra sayama atara jonga watila Umar ibn Khattab alakira ko as-sahaba ken nujum koni alakira ka sahaba ubla fa dolo nautura kelo kelengo awekana alakira koni mami shiso awchela kibina fo ya chama ni dinena na kutuli fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayhi an-nawajiz alakira koni mami shiso awchela kibina fo ya chama ni dine kono aw ni taychi aw tatichi abita nyola gushi nyon toro ngala kira ko kuma aw manni Muhammad katasrai alinga mugannani ngatasra Abu Bakar Siddiq Umar ibn Khattab Ali ibn Abi Talib Uthman ni mugannani kadara kira ide ala kira ko fe ni manani jola bo pe uyala kira nyininga ko ala kira jonde kadega tume bega ala kira ko Aisha amusoko Aisha ko ala kira ko cheula ako abuha kafa ne Abu Bakar Siddiq kabri ala kira mega kire aterike ko Abu Bakar ala kira ko ne Abu Bakar sanfla ala kira ko rai ala kira Abu Bakar demso furu noy Aisha Umar demso ayo furu ne Hafsa aya demso fla Usmanama aya Ruqiya dama ka Kulsum fana di ama Sayyidina Aliyu aya demso Fatima di uma Zainab alifu Fatura demsenala ni mo nani ala kala ko nuni dulu nyad mawni naw tura kelengo aw be kala kan jete ke ni hijrai asoro Umar ka watila ala kala ka wati jete dum gani minye afu ko bisa ala kala ka chili ala kala na nafatu Abu Bakar na nafatu Umar ka wati Umar islamu la jere aw islamu anga jete ngini anyerela anga jete ngini noyi amisara jete kanimi wa amruhum shura bainahum islamu wa ko nyogo hakla ngini o nyogo hakla nginna ala kiyaba sallallahu alaihi wasallam aga sahaba ba Umar ibn Khattab Umar nyogo hakla ngini nge ame kala menta
san kono kalo tani flaina ko kanga sanyele makalo ame kalo menta ko kanga sanyele makalo swaba wet mefo bengara miga slame josendure afola la ilaha illallah muhammad rasulullah aflana ka seli asabana ka jarabo annanna rasulusu aduruna hajjal baiti igala ka so hiji ni ala ya seki sahaba ko umar ma anta ke ni hiji bara bana kalo mida oka hiji islamiyya josen durunai ni islamiyya josen durunan bana kalo mida oka ango ke sanyama kalo folai odi kalo menye muharram ample kalo mina ni oye jomina kalo ni bishuna ya kletan shui samba kele kemenani binani anisaba siza kalo dona sayelma kalo dona ngame munasaba menta ame evenement menta ka sayelma glola do banga kala kala bangeni do ganga anga kala kala chili do ganga kena keni beitafo benaget menga anga ke ala karaka hijrai ala kirai fuye boli mi ke makka kata madine anga ke wefin mai tere ku kono ala kirai sengami go hijra la amaga fencha manale ala kirai de gum go hijra la amaga fencha manale bengela la ka ke hijrai bi je kono jes la me jamana bela jele bebe ka baraga ne hijrai fona kera jamana kele o libi ga calendrier jete menye o be ga tan ala kera ga mile ala kera ga bangeni je jamana be ya le kuni be sonama bebe ga jete ga ni minye o hijrai ala kera ga bangeni ala kera ga hijra ay boy ga makka kata madine ni alaje ala kera ga bocho makka kata madine adeguna atora la anyanina ahine buyana wale kama slamauko angana yina ni doingo angana yina ni efilimengo anga te sayele mai ala kare magangai afai magan notable gay ala ko ala kare ma wanta hillan bi hadha al balad muhammad ne ala karena magayira wuludendo an notable do iyai magangau mafa ala kirama ko muhammadul aminu ko muhammadu danayamma muhammadu danayaba beka danayaba ala kirati janfa iken nafrola ate janfa ide musola ate janfa i musola danaya ala kirati achie fo beya fa ko al aminu ko danayamo o danayamo ya kama kafiru bita samake ala kirama ala kiraka mara wega kafi nyemo uta doluma udelentula ubadu no ya du atisara ngulela kiramite tabulo kelena bebi ni ga samake ala kirama bega samamina ka mara sangere samla hali santani nana iya de ala kirama chomina ibina soroti atitunu misri wa kelen kalfaraila nyama do ala tuguni ina la klab gekele aw fana nyama ko abina parege wala farla ga di ima ya bedun kisigi ebita mu falai jama ka drome kere niyatu man galla yati yawm alqiyam ibina kiyama jodu yemi yurugu ibina naibulu tito ine wala toro buena ala kiraga kadegumbu ala kiraga ala kira bora bita shami kabla shi san kononton yauda ke ala kira ka tamashin fo ani minta wa ala sagi shi janfale atara shami tuni ala kira atale shami agelara ala kira nana magan sigi gelara
kabri ala kira kira kirai a juguyara a hasidera a nyengoyara fembenera ga fu here kede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kira magan chauffeur ka chauffer na ala kira tra do dumingono ni abole ay reso mo ko betla kata dukere ngono ko na ya fanyi na ufe andenge kulu chena abe ko aldne abe ka ko jahannama abe ka ko alabe au kana jigala ala kira bora makka mitanyira kuma dogo doni toro buyananga ala kira nyeshira dmain taifa kumita taifa mitanyira la fiega wati nige ala kira sallallahu alaihi wasallam atale taifa mitanyira la fia olugo ankono ya fato lagalagato demsenu ye gabakuru dolu makala kira bu kala kira kungulo ke joli kala kira seumbe jogi fo ala kira ka sabrani semi nora nyogana joli bulu ala kira sallallahu alaihi wasallam gabaku bi ka daku o do ani sahaba mi nyogon fe ne zedu mi jo ala kira gabaku ni nyogon che kuma damne ngo sahaba kuma fa ala kira nim fani mbake ke kuma bo gabaku nato ubeddo ala kira no cha ko du so kana ala kira so ala kira kalu kelenga toifa ye fana chauffeur ala kira segina kana makka ne hijja de nyini toy ja ame sanyelma minani dondola ala kira nani makka maga gelaya ayre fanchini ne abu lahabi mugotacheni ufarla nyogonga daru najwala ubola dugu kono fo dugu koga masaba iblisayif ke hadama de shtane kana faruga kama jodela kana to mashiga do dugu no ya amerania mina yoro inga gele antibe mo ko ba kalama eron gele mbadu kuti dore koy kafiri muwasaba anata ben kelenga ala kira bi faka chodi ala kira ka ko ban chodi olu yabala dongodo ala kira no fa jawab ka chaya nama ko cheima abanga boli ko dablade nama ko cheima aban fa ko tasa datugude nama ko cheima abigelade ala kira utara fa nyogonga Iblis yake buni hada made gana agwa hakile munye Muhammadu falikula kelengo hakile blena ukega hakile gmenye akwende hakile mi ala kira kola anga ala kira bla sogono kadatu wadala abisa sogono atibo Iblis ako ni hakile mai nanyo ke jama binandeli jama bita daele la ini tsoro dogo hakila blena akega kuma akwene ga kile miye angala kira siri jusi nyogomela ko siri ala kira la kan nyogome genga tana kunga kono ala kira ka fumbo nyogome no fe fuka ta fa sara wamina no ko yanda bole kuma na iblisa ko fana mayo hakila mai doba foni srala atinye Abu Jahali akolega kile minye ala kira fakali kula kwa mbela gelenka kabila kilo kile kabila kile be kabila famutu mina kulubalaka ujarlaka utrawlaka unyogona ko kabila kilo kile du kile bega funangani kelen bokadi anga bamuru duma kabedono ga odo imena se ukatado ala kiraga no donaka bega bamuru jiga ga nyombe no kradisa na sala ola na songo ko ni songo
ami jeka mbulu fara nyogonga kan nisonga daga mogoma na somo ku ti joli nisonga e utna saka ni kabila imbekele ukele iblisa ni tega na ko ni marado ni chenga kila ka ni betay na be wali yake ay ni ga wali yake ni ga kila ka ni betay ele wula bengerauka bengeraka angala kira faga kabila kele o kele baga ba murdi kamelen kelen ma o ka taala kira dalen soro kala kira faga olu ta don ko ala kira ni ala bi ɲɔgɔn fɛ o la ala b'a fɔ alikuranɛ kɔnɔ suratu anfali kɔnɔ wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuru Allah ويمكر الله أكو على كلام صلى الله عليه وسلم أكو محمد مي حكلا جيجي إذ يمكر بك الذين كفروا مغبك الدوري تجمع كافرين ليثبتوك أوكي محمد منكي سبتي سغنو أو يقتلوك ولا كي محمد فغا أو يخرجوك ولا كي كنا ثانية ويمكرون ومغبك الدوري ويمكرون الله بكر الله ينادي ولو قد دبلو تيجي أمين كي على نا بكونتران تيجي على كراي على كلام السلام محمد بي ne ala jenaima kana shimagan bilayin to bi faga bobbi ta madine shukura bengana to minga ala kila ga bo doni samamu mi ala kira bolo ala kira samamu fara nyogonga ka sayyidina ali wele ako ali ne bina ta madine ne ka saga samai ne ka satai aya bedi alima sama munumei ala kira matani sama kele ala de kwa kata ala kira hakila tigere no toraten soro me sababu ye chiede jon kana ina sababu ko ala bisala tane ala kira ala kwa ka boga ta hakila tigere no ngona ta be ayete ya fa bogola ayasi kalala وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون على كره كنا بولا كاسري كابيلا مؤمن كنيجي غدافا تنجين ترى دو أبنينا أبس نخورا وكنيجي على كره غدافا كوري بمربا بيبولو أنا ندو على كره فغالي كما على كره صلى الله عليه وسلم ala kala bogain kala ni kala bogala ayen kala bogala yasikono ka afie adena benyena olala ko ala kala ma wa ma ramaita iz ramaita muhammad ema bonika donne boni wala kina la rama ala de bonike etege fobo o kala to ni benyena ala ka sedidu ola sababu ye chiye ala kala sallallahu alaihi wasallam ala kala bora abalna kebe aliyu tariku doko ali santan fla doko santan saba ashi ala kala hijira dum ala kala bora kata joni pe duklela ko kata bla aburange na terige abubakar ni siddiq radiyallahu anhu kabla ala kala maka teriye atere kabla maka kire atere abugari akele kirei kena mo folo mi asabati okera bugari odla bra asidik ko chietigi ala kila ko bugari ne chietigi a donfla ko ala rede abugar to jinga bo sanve ko ka fa asidiki ko chietigi ko ne kire domina mo yene garantiya ko me abugari ne chietigi ya domina sana elen kera ko mawe ne ala kiran galontigiya abugari ne chietiya do dongelen fula ko de ga fara ba asidiku ko chietigi du klafe
ala kira bora kata bogar kadda kongo akwa bogar ala jena mabbi ngaboni ngadine ngata madine abokar ni sojara ala ni nyome flay ko ala kira ngata ala kira kashira ala kira jiburanyana ala kira kashira muya kashi jugani bensen golinya kama abna ne genga ba mu faso kono ala ko ala kema wa anta hilun bi hadha al baladi muhammad ni ala kalena e maga yira wuludendo ay aw na tiya mangani na jugani bensen golinya kama ne fatain mbalma jolentain ole kama abna ne genga bo ala kira kashira ala ko ala kema o mema ala ko qur'ana kono alam yajiga yatiman fa'awa muhammad ne so yatima din la mankundo ngane ala ilado ni so yake bollangore fa agna ni kare ka bobema ala kwama inal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad muhammad masami kornet tiya jigiga ni tiye kana sirane boykata ne ala bitla ka magantiya dima mikla ki sengena to makka ala kala kasile ala ni ayen jigi ko boygata ne miye kole jigi ya chimega mikla ki sengena tukuni eti sa madina mikla ka sengena eti sa madina ka so mana makka shufe ala kirati madina srado amade ka se madina abugati madina srado wala shufe katarat me غير ثوري كلوكونو وتلا كلوكونو وللا جيكوكو هيركولا يبارك رب ليني اما لكو يا الذين لا تقدموا بين الله ورسوله او منوك او دني عللا او كنبلا على يناك تشيدي نيني على كلام نوبه يبتو على كلا كودي تبلا على كلا نيده Uye kulu yele kase fo kulu kono abokar ko anakira ijo kulu ndala ne bitunga kulu ko leleje ne toro ma fembe ko labo o gane alakira soro alak abokar dona ka kulu ko namumo dibila ka kulu ko namumo ne toro ma fembe ayega jesela ma fenye ayera kira woyele ko ala kira kadu ala kira duna abuga hisigi ka se flashene ala kira duni ala kira sangena adeguna ala kira ida ayi kulo da abuga wuruka ala kira sunogora sangena ala kira na abuga shu sabake kulo ko nala shu saba abuga demsu dokone asmawi obe dumunita kana di alakram ni abuga makulu ko nala abi denegana mogo kanaye ka dumuni duma kulu ko nala ka dugu kibaru fo uyina ka tlaka bokata akaso abuga demuso klesaba abi dengata dumuni afani afatir ke makulu ko no utone ala kira sengene ayida abugar senga asnobara abugar semiro na sabi sabola ay abugar ki ibe dun ala kira kanun chugodi ko nun town ni anta tikile saya abugar ki saka ki asena ala kira kumulo ba singa nga amakule amawuli amilamaga ko dafa la so herema chemi nyokonte ala ka dani kono ko be suno kala ale singa ko ale to ba suno ko che sa baga be ga yela fe amakule amala kira la kunu ama fwe ke bi matwala ke bwa kalama abika dimi kun
ko ale ta alakira ka sunɔgɔ tiɲɛ o ye alakira ye e bɛ seli la ala ye ne ɲinɛba bɔra dibi la ka na e bɛ kɛ cogo di n bɛ pan ka boli de sabaga ye la Abubakar sigilen waasi la waasi ji tunna alakira kan alakira kun na yɔrɔ bɛɛ a ko Abubakar ko a kɛra cogo di Abubakar ko ala ko olu bɛ tu ko alakira n kin na fɛn dɔ n kin alakira y'a lajɛ sa ye Abubakar sen kin i b'a dɔn ko alakira ni danfɛn tɛ kelen ni danfɛn tɛ kelen alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a daji barikama a y'o tutɔ Abubakar sen na k'a salo sen dimi banna yɔrɔ bɛɛ Abubakar y'a ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ o sen kelen yɛrɛ m'a dimi tugun Kaibara kɛlɛ don sen na ali ɲɛ kun bɛ k'a dimi alakira a daji barikama tutu ali ɲɛ kɔnɔ ɲɛdimi banna kɛlɛ dɔ kɛra bamuru ye dɔ sen tigɛ ka bɔ a la alakira y'a ta k'a nɔrɔ sen ɲɔgɔn minɛ a ma ɲɔgɔn bila tuguni kɛlɛ kɛnɛ kan alakira tun bɛ tɛgɛ jɔ ji bɛ sɔɔlɔ ka bɔ a tɛgɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ji min Aba Hurayra b'a lakale a y'a to sahaba kɔnɔ ko ale ka du ni misiri cɛ ale tun bɛ se ka bɔ ka binko 3-4 kɛ sira la ko fo mɔgɔw b'a ko kirikirimasiyɛn bana b'ale la ko kirikirimasiyɛn bana tɛ dɛ ko kɔngɔ de tun b'ale la Aba Hurayra b'a lakale mɔgɔ 70 tun bɛ alakira ka misiri kɔnɔ ko ahlu sufa n'olu ka dumuni nana alakira bɛ dumuni d'olu ma ko ale bɛ fɔ olu bɛɛ kɔfɛ kɔngɔ b'ale la fo ale bɛ tintigilima sen nugu kan alakira k'ale kɔfɛ k'ale wele ka na mais alakira tɛ k'ale wele tile 3 ale ma dumuni kɛ ko fo ale bɛ bɔ ka bin so ni misiri cɛ sira la ko ninnu kɛlen ka dumuni dun k'a ban a buruburu bɛ minan kɔnɔ ko alakira ale wele ka na k'u fara ɲɔgɔn kan o buruburu k'o kɛ ale alakira yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ a tɛgɛ barikama in kɔnɔ k'ale Aba Hurayra wele k'a kana dumuni kɛ dumuni buruburu bɛ alakira tɛgɛ kɔnɔ k'ale nana k'a dun fo k'a kɔnɔbara fa ka tila k'a tɔ to alakira tɛgɛ kɔnɔ i b'a dɔn ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko alakira ni danfɛn tɛ kelen alakira fɛ n'a ko min ala b'a k'a ye o de la a y'a Abubakar sen salo dimi banna ninnu wulila ka don du kɔnɔ so kɔnɔ u ɲɛma tigɛlen dugu tilalen ka taa sɔrɔ Seydina Ali dalen bɛ fini bilenman la o fana ma sunɔgɔ a don su nisɔndiya bolo siranya tɛ dɛ nisɔndiya ko nin ne dalen kira laban dayɔrɔ la ala kɛra ka birifini de birilen filɛ ne na u ye fini bɔ a la k'u bɛ bamuru jigin a ye denmisɛnnin don u ko ale ma ko ala kɛra taara min a ko ne t'a fɔ a ye fini tufa o la k'a biri a la k'a dama siran ko an ka bɔ k'a ɲini an kana an ka taa pɛrɛti yan an ka taa ala kɛra ɲini u ye mɔmɔli kɛ fo ka taa se ala kɛra na Abubakar bɛ kuluwo min na fo ka taa jɔ kuluwo da la bara ko ala ye se masa ye dɛ u nana jɔ kuluwo da la u ka mɔgɔw k'u ma k'u bɛ nin yan nɔ de ni kuluwo in de kɔnɔ ala kɛra na Abubakar jɔlen ɲɛ b'u la u bɛ kuluwo kɔnɔ u ɲɛ bɛ ninnu na u tulo b'u ka kumakan na mais ninnu ɲɛ t'u la o de la b'a fɔ illa tansuruhu faqad nasarahu Allah n'aw tɛ ala kɛra dɛmɛ ne yɛrɛ ala b'a dɛmɛ tuma min na u fila bɔra ka taa kuluwo la n'a bɛ k'i tɔ taa jɛɲɔgɔn cɛ ma ko la tahzan kana siran inna Allah ma ala b'a nɔfɛ Abubakar ko ala kɛra law nazarta ta kadame ko ala kɛra Abubakar ko wallahi ni dɔ y'a kun sigulu ka dugumana lajɛ
wallahi ala ko baye ko ko nande abukar ko ala kirama ala kira ko abukar ma balu tin Allah salisu e ga hakille mu mo fula ala usabanai umadala ko ala kana abukar be kul wodda begara an kabutu no indani na ga sodai ko na ga nyagabe ko mo saga doya kani so na mache utara uye weleta ni mawo masaka ni ala kira shwe wana nyenama nyome keme amodima adoni kama fenten arabu fe mi valer be nyome bo abla fo bi mobli valer ga bo je mobli be o keme kadima klesa ba kofe ala kana bo ko kulu ko no bela jele kuma ko no slamine ne kasra ala kira adoni kama ala kira sallallahu alaihi wasallam ana bugal tato ye mo dane sara yahudiya do har islamete kam madne sayura o ba kalama koni ala kira kofo kon no mekke me labla le no yi me amafo aka horana ka dambe kama amafo bela jele wula ka dugu islamine ka kuma kon na islamine ngasa ala kira ka nanai kadaga min promesse taleno nyame keme miyatu naka nyoko mekeme wole bidima adoni kama ala kana bogar traslami fe mo min kura ula o yesro katabun malik ayala kana bogar yoro janfe andi sojara o rabbe akon nekara fenye arabu do chelabi ayitelia kana kula ako ala kana bogar ma aye segi angana maka wal nga ufaka ka segi nawe ala kira masra abogar masra aye bamuru foshi o rabbela jile dugula ka so senani bemine sira na tala ketuma ko ala kira anyele la fe dugula nga so semla misegi ne do tison malaka ala dilai dugulu ka so sembla dugulu so sembla ay turu je va besegi aklara ka nimisa nyugo mekke me bina taka ni twin aklara ka munu ala kala no fetuni ni bamuri amina bamuru bo dugulu ka so senani bemne tukuni o ala kala kelen klara ka ala deli dugulu ka so sembla ne do itso ne do itso asayina anima sira kari akilaka sigara kira nofe she sabana dugule ya so bemine fo so disi a restaurant asayina so katabun malik nyome keme min ledu talendo umna taka le dai ala kira na bugala anyena nimna klaka ta ku dan tukuni Ula ala kira abora Makka abukata Madina ala kira sira Kuba oye dugula bay ay dugu tabanga sala oye dugula bay ni bora Makka so ne ka se Madina ala kira yeshum kilemwa ani sabanyo ngay juma folo juma farda ala kira ka to Kuba ala kira juma folo fana sil Kuba slamala juma folo misella masal Makka masal Madina sella Kuba di maganga uko ala kira antife ambi faga men Madina ka obi ga bo kilo nani kilo duru kilo fla kala kira kume kala kira nyini nungo ko antife bo nungo ko ambi ki kono Madina kaw ala kira na do Madina ka bebora a chena muso demseni magoro bewula bebora bebora kira ibita jignele fe ne de ki jetigi bego ala kira ibita jignele fe ne de ki jetigi ala kira kodon tubala kojugu bebe ka keleke ala kira ka nyogome dajul no fe
ala kirapta ne le fe abke ne le jet ne le apta ne le fe ne le bka jatigi ne le bka jatigi maganga ya ge ani kashi bora même madineke o li ya kume wala kira bele madina abba faso de madina ala kira ako uma ko beka nyogome bla ala kira rebe nyogome sanve ako ni nyogome ta do tumi kono ayerema ko kale jatigi lay ala kira ma dufole ako ay nyogome tay fa inna ma'murun ko nyogome yamara lendo ni atara do tumi kono yemgene ala kira jatigi bebe nyogome nofe bebe ga ala deli nyogome ngatane fein nga mami be deseba todo fantando nyogome taro de fein gen abayibal ansori nyogome tara do ale de fein ala kira o de kira ala kira jatigi madnesigi kono abayibal ansori anniso jara ala kira annane madine madinekaw ya kume ala kira munge aye do ke madinekaw yi ala kira do ke ako ala barka do madine la barka do madinekaw la barka do musawla hali madine tamoro ala kira do ke uyi e may munu taramaga obado magani madine tikele magan nema ka buni madina madina nema ka bu magantai ala kira ko nis limania ko limana bi sege madina li ba fo ni wo kono fem boara plaka sega wo kono chomina ko limana boara madina ka jemine wo limana plaka na sege madina ala kira kuti ala kira do ke madina ka wi san kono madina tamo bi chefla magan tamoro chekele tamara lobe madina ba fu ajwa ala kira ko ni ya kise wolon bla du ko ni dawali bi kono ka babo o ti makka be madina di ola doye fembay ola wati kama wati min bolo dara abiga se ataw chama me nga beti fo chukele a beti fo shingile ashura e dumbay ala kira ni sanga babbe nina ole kama hijira ale tara ninila don yela ko adon kama a doni yere kile kama fen damado nyenne no fe fole jumenyi ega donsu no logarima kile ko ndoni kile ta wala tani tangele ala kira ko ni ya donsu sangele jurumu ala bo ya paye ni masala su mami suna e akle to daga suntiga doma o ye baladi min sora ala bo nyona dima adon bana kama min kan nendo iki ku ado follow ni shusra hagedo ma bepti ku bala ko jikurana na san jikurana na o fendoni anga makoro ukume aya usebe na di amma kwa ngata ko ula ko sayire mana kwa ngan ko nashila ko sa fitna gere na mashiba kwa mikishuma ula ankara mo ke no Idrissa yi aya sege ofanana ko nashi fana gla ko blakene gaya hakila mo godo bi abiso minu mulo ya ni yo soro ki ko ula ko ke akesho wala ofana kai adu adon bana min kan nendo igata bo don gela doyi ado mi fana kan nendo yatimede ika hine yatimedena mami fatura afika fitininto unisodia ado kan nendo ika kale fana da nyena chebe kale da musobe kale da ni kale da nyena ado okain san garga na fitna nyesrafe ala bi kishi ama che bi kale da muso nyena muso ifna be kale da che nyena che kana usentola adon bana min fana kan neno
ka do ke ire e ka do ke ire do e fembay de wallahi do e fembay do ni sarakati angana ino ko de do kengre ne be a do min kan kala olu pesa bena ko gen nashi o bebe o de la ala ino gada beke awni ala ino gada beke akanelo igademaya ikigadema la ni soja ni dumuni ala kila ko saka mga boni saka be odi ibigadema ni soja li mike ntara misri jo nyen dika sa nyen keka sa o ala kila kigadema la hine odi saka tula nyuma ka tumesaka ti bega so ni kelma ko ka fa ki ken I musoni deunga nga fa ki ken e kelma mo ni soja imiga dema ni soja we fuide anga klito anga demala amusona ndum amasaw anga klito lula kangine ala fe ala ka samura irana shine kena ala ka dama hamna ko ala ka nogoya amesami ala kan kishoma bidona anga ina anga taba furo ko de anga dokuyi amma samunu fatu lendo anfuru nyogo munu fatu lendo ande munu fatu lendo ambalwa munu fatu lendo Bishuina, umu banga doula de. Bishuina, anga slame fure umu banga doula anga dokui. Mbai na la pelaka ina slame fure bela jelina. Anga balabato alaka Canada numa. Jamana alaka kulusma, jamana alaka lafia, jamana alaka baskido akono. Fitna alaka jamana kishama, alaka jihera malaka udama. Cheni ji alaka kishoma. Munu kara sawe kani koi damine. Ne mamala anika fala abogari anika fala dirisaka ami dokui Mamadou Bokum ani abogari na makiri yara boso funa doni na koni ha boso doni ala ko na koni tanga tai aha ani dirisa ere ani ga fala sigida mo bela jelenga ami doku bei Yara bini barai ala kanu desala. Barai ala kanu desala. Uye musaka mimbo ala ka kuye shinyesigi. Uye musaka mimbo jone kwa indape ala ka shinyesigi. Ala kanu nimisala. Uka je ala ka sindi. Je ala ka tanye. Baraka ala ka do jeina. Sigida funa ala ka yiriwa. Sigida ala ka korota. Ame almamfu. Almami na ka bunya. Ana ka boni kana sigi. Kana ndu nofea. A deuni amwadeu nofe kanolun lame sine lame almamifu shini kenala ka diama jamata fangala ka nugoyai jamata fangala ka nugoyai anga chorba jara kefana mi dokai nala sunama shini selfana wati ambega nyogo soreya amesega fo mawo maye ambegana amsega fo mawo maye anga fo abe ko do jabi bi keneka ya anga fo ko do jabi keneka ya ne anyere kana ananga dima kana anga na kenenga ka do gangere sankura herela ala ka dama a fitna na gare na mashiba ala kan kishoma ufana ke shini ni ala sonama shini silfna wati ubara nike amma bakuma na ma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kuma tobe kuma galagul ambifo ili baraji akila ni basada na jin ko kelima asabe ko mo mesa ambi awfu fora chogomi alaka keti ka karamo wadu gindo ka fu kusobe aka chetrina ka wuli ka jona kala sibu anti fencha mando ko ina anyo bele jelen don ala sis mana chesi insha Allah ni alaka je alaka nautu nyonya alaka menyo ambulu
Ola ambi apunche ni dugoye ka fatia dumanta dugodi ma damandoma bika se ka dugo kan ala sɔnna i n'a fɔ laɲini kɛra cogo min o kɔfɛ sini nɛgɛ kaɲa 14 n'o ye 14 heures an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kelen la ka se ka kuranɛ kalan ni ka o boloda k'a kɛ an ye k'a kɛ diɲɛ ye k'a kɛ jamana bɛɛ kelen kelenna ye a dun bɛ ka min ta a gɛrɛ yan o la ka foli di baara in sabatibaw ma an tɛ sɛgɛn o la diɲɛ ko o ko n'i ye a ye sababu dɔ b'a la n'i y'a mɛn jɔnni kunna tɛ a fɔ k'i sababu ɲuman karamɔgɔ Dirisa Tarawele an b'a fɔ kosɛbɛ a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiriw la Mamadu Bokumu an b'a fɔ ani ce a yɛrɛ ye ka Abubakari Namakiri ka foli di a ma ani ce a yɛrɛ ye ka fara sigida maaw kan maa o maa sera ka cɛsiri kɛ nin ko la cɛ ani muso la an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ barikada maa o maa fɛnɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka se ka na an dɛmɛ nin baara in na ka se k'a sabati an b'o bɛɛ fɔ dan tɛ foli min na ka dugawu k'u bɛɛ ka dugawu ɲini u bɛɛ fɛ o tuma na an b'a fɔ aw ye ko aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ ye o tuma an bɛ dugawu di karamɔgɔw ma a kan ka tɛmɛ cogo min olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka a sara dati an ka sɔrɔ ka foli kɛ ka tɛmɛ ni ka ɲɔgɔn ye. I bɛ min? Jara i bɛ dugawu k'an ye an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni k'a kuncɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين سبحانك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baasi t'a la k'an bɛ Ture lamɛn o tuma na an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ an bɛɛ to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأعوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه والرسل إلا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله
ko an bɛɛ bi jɛ ka fatiha kalan ani salatu ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yan da kunna di bɛ yan mɔgɔ si t'a dɔn o n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan hami kɛ kelen n'ala sɔnna ma ala bɛ dugawu bɛɛ minɛ ala k'an bɛɛ ka dugawu minɛ ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka kɛnɛyaw d'an ma an sera ka hami o hami to ala k'a nɔgɔya an bɛ sira fɛn fɛn ala k'an kisi a ma ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على كشنيرانا بني تي بني برا لك بسا. Aywa, an b'aw fo i n'a fɔ an ye a daminɛ cogo min an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka dugawu kɛ